أرسط زينة أب حلوف 4 أوارح لعلى 39 غازيتኛታት ትግራይ ካብ ማዕድ ስርሖም ከም ዝለቀቁን ትግራይ ገዲፎም ከም ዝፈለሱን ተገሊጹ أب تجري قاتي مزلو خل مداو تجمن سلمت متن زئلة فتنا تجري تحت عقم تجارو مخانو أمينكا سب كام إكاب انتكالي تباهيلو أب تجري بحفشة أب معقوبة تمزابل تزركبو هزاناتن أرجاويان اندما بفلاي بسنكيز خفاء حسرات مقبي مع التاوي نموت سقايني قالوا على وكبل تسلال سيبيل محبر سب معراب تجري قاليتو سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن باقوطاطرا غريغوريان كل شاب ماي سلسته عالم لخ معالتنا صنت برسته وحيلو يخبر ودب حبرات هاجرات زوسنو ازعلت بقندو اب اگداسنتنا صنت برسلو اتحساسبا بمعباي حاران مغواتن حبرتسب كفطر علامه زغبريو سب سلطان نبرس زريلو قرنع كستاخلو قلصنتن تحتاتنتن كعنببو نحبريتان مرداتان كفت كخونو ززخاخر ازعلت ببرك عالم بالعل صنبل يخبر ازعلت بشحن 1948 عام تمرت اب زصدقن اب عنقص 19 بزتقمطن اواج مسل دق سبات مسرت زيغاتات حساب ناي مغلاص مسلوم كخبر زصوعلو مدرخ كوينوم يغلغل بمنغو اتهزبي غلبت نخركب زغبر ناي حساب وحزن بز غلبت زي مخنيات نابت حتاتنت كيقرب سق بعال مزن زتقرقره برس بزعلت صغاتاتون حدغاتاتون يزتم أب حلوف 4 أوارح لعلى 39 غازيتኛታት ትግራይ ካብ ማዕድ ስርሖም ከም ዝለቀቁን ትግራይ ገዲፎም ከም ዝፈለሱን ተገሊጹ ካብዚኣቶም እቶም 24 ብዘይ ስራሕ ኣብ ትግራይ ዘለዉ እንትኾኑ እቶም 15 ድማ ካብ ትግራይ ወጽዮም ከም ዝኸዱ ትማሊ ንዓለም ለኸ መዓልቲ ፕረስ ኣመልኪቱ ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ ዋዕላ ፕረስ ተገሊጹ ነቲ መድረኽ ዘሳለጠ ቮክስ ትግራይ ንጋዜጠኛታትን ሚድያታትን ዝተባሃለ ሓድሽ ትካል እንትኾን ካብ መስረት እዚ ትካል ሓደ ዝኾነ ጋዜጠኛ ሙልጌታ ኣጽብሃ ምስ ትካልና ሓጺር ጻንሒት ገይሩ ነይሩ ምስ ሙልጌታ ቀንዲ ምኽንያት ፍልሰት ጋዜጠኛታት ስራሕ ምግዳፍን ሃሰያ ሞያን ኣመልኪትና ዘውጋዕናዮ ዛዕባ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ مسرزي قبل كنا دحساس كرر خلنا أب تجري كسبتي مصنعتي زكايدنا لوان 23 غازيتኛታት أب حصير أب كأربعة ورح لأكل كاب تجري تلفزيون دمصو يعني نتروح غازيتኛታት لقيقهم سمويا ميديان نوعم زحجزون كم دلغينا أرجاكيتنا بيت مصنعتي مسرت مالتي دحرت مصنعتنا ون نتلفزيون تجري استشومه حدثون بعلو اوفيشالي اب محبراوي مراخبو كم زلقه فليط الله ناسمعنا نيرنا نتتكالنا تلفزيون تجري استشومه قدم حز قدم خلته ورح كبابي
كم استلعلة تجلسو خالي حد يسوون كم استشومة تجلسو نيرو تي حدش استشومة سبي كابت كالون دقيقة نحبوزيشن يون دقيقة زبالة مالتي 24 ساعات غير حق توصل تخليها تردو يا خمي تسب خبير تصعنتو هم لله تنا بوليتيكا وخناتنا تجرينا أمونجو جزيرة من محدار أمونجو تبيت صحفة حوحاتن لله ناي سلطان قدصت الفترة تصعنتو أيو قاليهم نايتي بيت صحفة حوحات زدقوا سوات نبر بريزيدنت ناولو نيتنا جنرال تادس ورده كتوع ونسمع إذا تصعنتو تاتخمزو لي فلاتيو نتي أو ناي منقساو ميديا سرح سبدما تصعنتو يو كباتو حزخل كجنقو يخليو كما مرارحا كقمات كانو دما بنصانت نكي يسرح غداء زبصحلون زجنقوني مثلا سلازي ازي حدا غداي خالي كنريت لنا بمفرراح بتصعنتوታት بمسጋን ካብ ትግራይ ዝወፁ ሚድያታትን ጋዜጠኛታትን ኣለው ከባቢ 15 ዝኾኑ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ኣለው ካብዚኦም እቶም 4 መዓልትካዊታት እዮም ወፂኦም ዘለው ብዙሓት ሚድያታትን ሰብ ሞያ ጋዜጠኛታትን ማለት እዩ እዚኦም ኣብቲ ቀረባ መዓልታት ንሪኦ ተለና ኣብ ትግራይ ንናይ ሚድያ ምቹውነት ዘይምህላው ስግኣት ምህላው ብነፃነት ክሰርሕ ኩነታቱ ምቹው ለይምዃኑ ይገልጹ እዮም ቶም ዘዘራርብና እዮም ኣብዚ ሪፖርት ናስተካተቱ ሰባት ማለት እዩ ዋላ ካብ ትግራይ ወፂኦም ኣብ አዲስ አበባ እውን ናይ አዲስ አበባ ስርዓት ዘለው ንሚድያ ምቹው ኣይኮነን ኣፋኒ እዩ ነቲ ናይ አዲስ አበባ ስርዓት እውን ተጋሩ ኣብኡ ኮይኖም ከምድላዮም ናይ ጋዜጠኝነት ስራሕቲ ከተግብሩ ምቹው ብዘይ ምዃኑ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንክስደዱን ኣብ ቀረባ ከም ዘለው እዮም ገሊጾምልና ካብ ትግራይ ወፂኦም አዲስ አበባ እውን ምቹው ብዘይ ምዃኑ ናብ ካሊእ ሃገር ክወፁ ድሌት ከም ዘለዎም ይናገሩ እዮም ኣብቲ ርካብና እውን ምስ ተታሒዙ ምስ አዲስ አበባ ነውግዕሉም ናብ ትግራይ ጋዜጠኛታት ከይመፁ ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልከላ ይበፅሖም ቀደም ክብል ናይ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ጋዜጠኛ ዲላን ዝበሃል ካብ አዲስ አበባ ብሽረ ንመቐለካ ንሽረ ከባቢ ትግራይ ክሪ ተኸልኺሉ ካብ ኤርፖርት ተመሊሱ ካልኦት ጋዜጠኛታት እውን ናብ ትግራይ ከይመፁ ዕንቅፋት ከም ዘሎ ይገልጹ እዮም ናይ ቢቢሲ ሮይተርስ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ፍቃዶም ተሰሪዙ ዓይነት ኣናግድን ተባሂሎም እቲ ብዓመቱ ዝሕደስ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ፍቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሪዝዎ እዩ እዚውን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ነፃ ፕረስ ዓፈና ብዘንፃወረቕ መንገዲ እውን ኣካልቲ ዳሕሳስና እዩ ነይሩ ብሓፂሩ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ንጋዜጠኝነት ምቹው ዘይምዃኑ እዩ ዘመላኽት ኣብ ቀረባ ግዜያት እኳ ተሪእና ኣብ ትግራይ ብነፃነት ሓሳቦም ብምግላፆም ሸዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ሮማናት ኦንላይን ዝበሃል ናይ ኦንላይን ሚድያ ዝውንንን ፖለቲካ ኮሜንት ዝህብን ሓሳብ ብምግላፁ ከም ዝተኣሰረ ሰሚዕና ነርና ኢና ኣብ ቤት ፍርዲ እውን ካብዞም ዝቀረቡሉ ክስታት ንህዝቢ ንዓመት ዘላዓሉ ሓሳባት ኣብ ሚድያ ብምዝራብ ብዝብል እዩ ተመሳሳሊ ናይ ቴሌቪዥን ትግራይ ናይ ክፍሊ ዜና መተሓበሪ ወይ ማእኸል ዜና ሓላፊ ዮሃንስ ብርሃነ ካብ ማእኸል ዜና ሓላፍነት ወሪድኻ ምስ ተባሃለ ሽዑ ንሽዑ ኣብቲ ምሸትሱ ተኣሲሩ ንልዕሊ 2 ሰሙን ክእሰር ክኢሉ እዩ ተኣሲሩ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቀረበሉ ክስታት ብዋትስኣፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፅሒፍካ ገለ ዝብል ናይ ነፃነት ሓሳብ ምግላፅ ዝዳፋእ ምዃኑ ኢና ርኢና ከም ቮክስ ትግራይ ኣብ መፅናዕትና ይኹን ኣብቲ ዳህሳስና ማለት እዩ ስለዚ ንጋዜጠኛታት ዘዕንቅፍ መሰሎም ከይጥቀሙ ብነፃነት ሓሳቦም ከይገልፁ ዘተዓናቅፍ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንምፍታሕ እዩ ከም ቮክስ ትግራይ ተመስሪትና ዘለና ቮክስ ከም ቃል እውን ድምፂ ማለት እዩ እዚ ንጋዜጠኛታት ቀረባ ዝኾነ ቃል እዩ ቮክስ ፖፕ ናበልና ናይ ህዝቢ ድምፅታት ከም ንእክቦ ኩሉ ነቲ ድምፂ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ድማ ድምፂ ክንኾኖም ኢና ቮክስ ትግራይ ዝብል ዝመስረትና እዩ ናፃን ዘይሸራውን ጋዜጠኛ ክፍጠር ዝኽእል ፈለማን ቅድሚ ኩሉን ሞያኻን ምኽባርን ንህዝብኻ ድምፂ ናይ ምዃን ተባዕ ውሳነ መሓዝን ከም ዘድሊ ተገሊጹ እዚ ንምግባር ትካላዊ ቃልሲ ስለ ዘድሊ ቮክስ ትግራይ ዝተባሃለ ትካል ምምስራቱ ጋዜጠኛ ሙልጌታ ኣጽብሃ ገሊጹ እቲ ትካል ዘተኣማምን ሓለዋ ሕጋዊ ከለላን ፕረስ ንምዕፋን ኢልካ ንዝኽሰሱ ጋዜጠኛታት ድማ ድምፂ ንምዃን ዓሊሙ ካብ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ኣፍልጦ ረኺቡ ናብ ስራሕ ምእታው ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ናፃ ሓሳብ ባህሊ ክኾን ሕብረተሰብ ግቡእ ሓበሬታ ንኽረክብን ድሕንነት ጋዜጠኛታት ተሓልዩ ተወፋይነቶም ከበርኹን ግደ ከምዚኦም ዝበሉ ትካላት ልዑል ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይግለጽ ተወሳኺ ኣለና ከምቲ ኸማና ዝበለ ቮክስ ትግራይ ዝበለ ምቅላስ እዩ እናተቓለስኻ ሪኮመንዴሽን እውን ሂብና ኢና ብምንታይ ክፍትሕ ይኽእል ማለት እዩ እቲ
ኣብ ትግራይ ዘለው ኣመራርሓ ነቲ ጋዜጠኛ ሰሞያ ሚድያን ጽዕንቶ ካብ ምሕዳር ካብ ምፍርራሕ ክወፁ ብስልክ እናደውልካ ስጋኣት ካብ ምሕዳር ወፂኦም ብነፃነት ጋዜጠኛታት ክሰርሑ ክገብሩ ይግብኦም እዚ ክኸውን ዝግብኦ እዩ ብወገን መንግስቲ ፌደራል እውን ኣቐሚጥና ኢና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዘብፅሖ ዘለው ናይ አክሬዲቴሽን ምምንጣል አፍልጦ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክሰርሑ ምምንጣል ንናይ ትግራይ ጋዜጠኛታት ትግራይ ብፍርሕን ብስጋኣትን ጥራሕ ዘይኮነ ኢኮኖሚያዊ ፅዕንቶ እውን ስለ ዝበፅሖም እዮም ካብ ትግራይ ለቂቆም ይወፁ ዘለው ጋዜጠኛታት መሃያ ስለ ዘይክፈሎም ሰሙያ ሚድያ መሃያ ስለ ዘይክፈሎም መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ዝግባእ በጀት ስለ ዘይልእኾ ይተዓናቀፍ እዩ ዘሎ ይደናጎ ስለ ዘሎ እቲ ጋዜጠኛ እውን ንትግራይ ለቂቁ ክወፅእ ምክንያት ይኾነ ኣሎ ስለዚ እዞም መንግስታት ዝግብኦም እንትሰርሑ ናይ ክልል ይኹን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ድማ እዚ ኩነታት ርኢዩ ተረዲኡ ግድኡ እንተበርክት ኣብ ትግራይ ለሎ ሰሙያ ከም ቮክስ ትግራይ ዝበሉ ትካላት ድማ ጠንኪሮም እዚ ከምዚ ነገራት እዚ ክቀረፍ ሓቢሮም እንትሰርሑ ዝፍታሕ ይመስለኒ ፕሮፌሽናሊዝም ኣብ ትግራይ ከዓቢ ናይ ምግባር ነፃ ሓሳብ እንትሸራሸሪ እውን ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ኩነታት እውን ናይ ትግራይ ቀጻሊ ዕፃ ዝሓሸን ንትግራይ ምቹ ኩነታት እንደቀና ንተቀጻሊ ወለዶ ዝሓሸ ኩነታት ክፍጠር ዝኽእል ብኸምኡ ኢለ ዝኣምን ስለዚ ኣንሕና እውን ግደና ክነበርክቲና ዓቕሚ ጋዜጠኛ ምዕባይ ይኹን ነቲ ትግራይ ናይ ጋዜጠኝነት ምቹ ኩነታት ንምፍጣር ካብዚ ዛዕባ እዚ ከይወፃና ኣብ መንጎ እቲ ትማሊ ምስረትኡ ዝተገለጸ ቮክስ ትግራይን ሁማን ራይትስ ፈረስ ዝተባሃለ ትካልን ኣብ ዙርያ መሰልን ድሕነትን ጋዜጠኛታት ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ስምምዕነት ከም ዝተፈረመ ተሓቢሩ እዚ ስምምዕ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ንዘለው ሰብ ሞያ ሚድያ ትግራይ ጭቡጥ ሓለዋ ድሕነትን ሕጋዊ ድጋፍን ንምሃብ ዓሊሙ ዝተኻየደ ስምምዕ ከም ዝኾነ ኣብ ቮክስ ትግራይ ኣተሓባባሪ ሕጋዊ ጉዳያት ቮክስ ትግራይ ጋዜጠኛ ኣድሓኖም ሰረፀ ገሊጹ ዝኾነ ትግራዋይ ጋዜጠኛ ብሰንኪ ፍርሒ ድምፁ ክዓፁ የብሉን ካብ ዝብል ቃልሲ ሓርነት ዝተበገሰ ውዕል ከም ዝኾነ እቲ ጋዜጠኛ ምስትካልና ኣብ ዝነበሮ ናይ ስልክ ጻንሒት ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ማእሰርትን ማዕቐብን ብምስጢር ብምስናድ ተሓታትነት ንምውሓስ ዘኽእል ምቹው ባይታ ንምፍጣር ዓሊሙ ዝተኻየደ ሓበራዊ ስምምዕ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኣድሓኖም እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ፕረስ ዓድና ዕድል እዩ ክብል ገሊጹ እቲ ዘካየድናዮ ናይ ስልክ ጻንሒት ተኸታቲልና ንመለስ ግርም የቕኒለይ ሽመይ ኣድሓኖም ሰረፀ ይበሃል ያው ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ሚድያ ጋዜጠኝነት ሓለፉ 4 ዓመታት ኣብቲ ሞያ ኣለኹ ኣብዚ ለማዓንቲ ዕላው ዝገበርናዮ ግን ድማ ተፈራሪምናዮ ዝቐነና ምስ ናይ ቮክስ ትግራይ ምጥያሽ ተሓሒዙ ኣብ ቮክስ ትግራይ መስራትን ናይ ክፍሊ ሕጊ ናይቲ ትካል መተሓባበሪ እየ ዕላማ ናይቲ ስምምዕና ማለት ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእ ዘለው ጋዜጠኛታትን ዞይ ቮክስ ናይ ጋዜጠኛታት ጥራሕ ይኮነን ሰሙያ ሚድያ ብዝብል ዝመፀ ትካል እዩ ሶ ቮክስ ንቪድዮ ኤዲተራት ንናይ ድምፂ ሰብ በዓል ሞያ ንካሜራማናት ብሓፈሻ ምስ ሚድያን ተተሓሒዙ ዘሎ በዓል ሞያ ብምሉኡ ዝሓቁፍ ዝሕለቕ ትካል እዩ ንጋዜጠኛታት ጥራሕ ነቱ ዜና ዝፅሕፍ ወይ ዶክመንተሪ ንሰርሕ ጥራሕ ወይ ነቱ ጋዜጠኛ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣካል ጥራሕ ዝጣበቕ ትካል ኣይኮነን ብምሉኡ ናይ ሚድያ በዓል ሞያ ሚድያ ንባዕሉ ዝጣበቕ ትካል እዩ ስለዚ እቲ ዕላምኡ እንታይ እዩ ሚድያን ሰብ ሞያ ሚድያን ብመሰሎም ድሕነቶም ንምሕላው እዩ ሶ ናይቱ ኤምኦዩ ወይ ናይ ምርዳእ እና ዕላማ ናፃ ሓሳቦም ክገልፁ ሞያኦም ብኣግባቡ ክንፀባርቁ ዝወፅሑ ገሰታት ድማ ኣብ ልዕሊኦም ተሓታትነት ክህሉ ብሓባር ምስራሕ ዘለኒ እዩ እቲ ዋና ዕላምኡ ተዓውድታትና ያው ሓደ ሓበሬታ ምልውዋጥ እዩ ምስ ትካል ናይ ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ሓደ ዝዓበየ ሓበራዊ ስራሕ እዩ ካብኡ ናይ ስልሰላታት ብምስጢር ሪፖርት ዝግበሩሉ ኣገባብ ህፁፅ ሓለዋ ናይ ሕጊ ደገፍ ምሃብ ያው ዝበዝሑ ነገራት በቲ ትካል ዓብዩ ትካል ራይትስ ፈረስ ዝፍፀሙ እዮም ንሕና ዳርጋ ከም ሓቢርና ንሰርሕ ብዙሓት ነገራት ግን ብዋናነት ነቶም ጋዜጠኛታት ነቶም ሰሙያ ሚድያን ብዋናነት ጋዜጠኛታት ስለዝኾኑ ዝቃልዑ ሓደጋ ነቶም ሰሙያ ሚድያ ግን ብሓፈሻ ዝግበር ደገፍ ብሁማን ራይትስ ፈረስ ንምርካብ እዩ ዕላማ ሶ ትካል እውን ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ
ማለት ክነቕርቦ ከለና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኮይኖም ዳርጋ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኢና ሲኢና ነርና እዚ ብዋናነት ንሰርሕ ኣለና ኢና ግን ድማ ንዓኹም ምርካብና ድማ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ብዝብል ሰው ዝበዝሕ ነገራት ትካል ነቲ ናይ ትግራይ በዓል ሞያ ዝህቦም ደገፋት እዮም ንባል ንኽእል ኢና ካብኡ ኣብዚ ክትመረሉ ዘሎ ሓደ ጉዳይ ጥራሕ ኣብ መቐለ ወይ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ንዘለዉ ጋዜጠኛታት ጥራሕ ኣይኮነ ተጋሩ ኮይኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገላትዑ ጋዜጠኛታት ተሃልዮም ዋና ዓላማ ቦክስ ትግራይ ኣብዚ እውን ዝምስረት ስለዚ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣካል ንሰሎም ዝገሃሱ ብዘይ ኣግባብ ዝሓዙ ጋዜጠኛታት ጥራሕ ዘይኮነስ ኢቨን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዘለው ተጋሩ ጋዜጠኛታት ንምሕላቕ ተጠያሸ ትካል እዩ እቲ ናይ ሁማን ራይትስ ፈረስት ደገፍ እውን ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ማለት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ተሓፀረ ዘይኮነስ ካብ ትግራይ ወፃእ ንዘለዉ ተጋሩ ጋዜጠኛታት እውን ዝቕፅል እዩ ዝኸውን ስለዚ ናይ ሌጋል ዲፈንስ ናይ ሓገዝ ናይ ሕጊ ደገፍ ምሃብ ካብኡ ሓደ መሊሱ ምስኦም ዝተስማዕማዕናይ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ እንታይ እዩ ጋዜጠኛታት ነፃ ናይ ሕጊ ደገፍ ወይ ሰሙያ ሚድያ ናይ ሕጊ ደገፍ ክረኽቡ ኣብ ሓደጋ ዝወደቑ ጋዜጠኛታት ብዕቆብ ከም ሴፍ ሃውስ ካብ ናይ ሪሎኬሽን ናይ ምግላፅ ካብ ሓደጋ ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ሓደጋ ዝገጠሙ ጋዜጠኛታት ክሳብ ሪሎኬት ናይ ምግባር ሓቲ ንምስራሕ እዩ ኣብቲ ውዕል ሰፊሩ ዓብዪ ካልእ ድማ ሕዚ ናይ ዲጂታል ዘመን ከም ንፈልጦ ጋዜጠኛታት ምስ ናይ ሓበሬታ ወሃብቲ ኣካላቶም ዝገብርዎ ምይይጥ ዲጂታል ሴኩሪቲ ዝማዕበሉ ሰሙያ ክህሉ ወሃብቲ ሓበሬታታትና ከመይ ኢና ንዕቆ እዚ በላይ ጋዜጠኛ ብዙሕ ሰብ ይድውለልካ ብዙሕ ሓበሬታ ትረክብ ንዕኻን ዜና ዝከውን ዜና ትገብር ከም ኩሉ ከም በዓል ሞያ ስለዚ ንዞም ናይ ሓበሬታ ምንጭታትና ከመይ ኢና ንሕልዎ ከመይ ኢና ፕሮቴክት ንገብሮ ንባዕልና ንዕኦምን ዝብል ናይ ሴኩሪቲ ትሬኒንግ እውን በቲ ትካል ምስ ተከታተሉ ስለዚ ናይ ሴኩሪቲ ሓገዝ ምርካብ ዲጂታል ሴኩሪቲ ሓገዝ ምርካብ እውን ምስ ትካል ካብ ዝገበርናዮ ስምምዕ ሓደ እዩ ብዓብይኡ እንታይ እዩ ምድፋዕ እዩ ጉዳይ ብዓብዪ ሚድያ ንመሰል ጋዜጠኛታትን ናፃ ሚድያን ብሓባር ጎስጓስ ንገብር ንሰብኣዊ መሰላት ብሓባር ጎስጓስ ንገብር ካብኡ ካልእ ኣብቱ ኤምኦዩ ሪኢኻዮ እንትኾንካ ታሕታትነትን ዝኽርን ጋዜጠኛታት ብዝኾነ ኣገባብ ክጉድኡ ይኽእሉ ክስውኡ እውን ይኽእሉ ስለዚ መዘከሪ ምግባር ምድላው ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሕ በደል ድማ ታሕታትነት ክህሉ ብተኸታታሊ ምስራሕ ዝምልከት እዩ ካብኡ ካልእ ሳልሳይ ኣጀንዳ ኣብዚ ምስጢራውን ድሕንነትን ዝምልከት እዩ ምስጢራውነትን ድሕንነትን ያው ብዙሕ ኣብ መንጎ ሁማን ራይትስ ፈረስት እና ኣብ ቦክስ ትግራይ ዝግበሩ ልውውጣት ኣብ ማእኸልና ብዙሓት ሰሙያ እኒኡ ናይ ሰብኣዊ መሰል ተቓለስቲ ናይ ጋዜጠኛታት ሰሙያ ሚድያ ብሓፈሻ እኒኡ ናይ እዚኦም ሓበሬታን መንነትን ከመይ እዩ ብፅኑዕ ዝሕሎ ዝብል ነገር እውን ሓደ ኣብቱ ሰነድ ምርድዳእ ካብ ዝተጠቐምናሉ ዝኣተወ ዓንቀጽ እዩ ብዘይ ፍቃድ ዝምልከቱ ኣካል ወይ ብዘይ ፍቃድ ዝኾነ ናይ በዓል ሞያ ሓበሬታ ናብ መንግስታዊ ኣካል ይኹን ናብ ካሊእ ኤንጂኦ ወይ ካልእ ዘይምብፃሕ ምስጢሮም ተሓልዩ ክፀብ ናይ ምግባር ስራሕቲ እዩ እዚ ነገራት ኢና ዋጊዕና ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ፀገምን ፅልምትምትን ዝእለ ፈተና ትግራይ ትሕቲ ዓቕሚ ተጋሩ ምዃኑ ኣሚንካ ሰብካ ምእካብ እንትከኣል ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ብምትሕብባር ትካልና ቲቢኤስ ቲቪን ኣድማሳዊ ሚድያ ዝተባሃለ ትሕዝቶ ኣፍራይ ትካልን ዝሰናዳእ ኣለሻ ሰብና ዝተሰመየ ሓዱሽ መደብ ዕላዊ ኣብ ዝተገበረሉ መድረኽ እዩ ዝርዝር ኣለና ኣብ ምድሪ ትግራይ ተጣይሹ ኣብ ትግራይ ማእኸሉ ገይሩ ንናጽነት ፕረስ ትኹረት ይቡ ዝሰርሕ ፈላማይ ማዕኸን ቴሌቪዥን ቲቢኤስ ካልኣይ ዓመቱ መሊኡ ኣሎ ሓደ ካብቶም ዕላማታት ቲቢኤስ ደቂ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ሓሳባቶም ዘቃልሕሉ ማዕኸን ኮይንካ ምውፃእ እንትኸውን እዚ ገዚፍ ዕማም ብዓቕሚ ሓደ ትካል ጥራሕ ክሰምር ስለ ዘይኽእል ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ኣፍረይቲ ትካላት እናሳተፈን ዕድል እናሃበን ይሰርሕ ኣብዚ ቅንያት ኣድማሳዊ ሚድያ ምስ ዝተባሃለ ትካል ዝተኣሰረ ውዕል ስራሕ እውን ናይዚ ሓደ ኣካል ኮይኑ ቀንዲ ትኹረቱ ኣብ ኣለሻ ሰበ ትግራይ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ ብወገን ቲቢኤስ ነቲ ውዕል ዝፈረመ ዋና ስራሕ ፈጻሚ ትካልና ኣቤል ጉዑሽ ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ትካላት ዝግበር ስምምዕ ስራሕ ኣካል እቲ ሚድያ ዝተጣየሸሉ ምኽንያትን ቀጻሊ ኣንፈትን ምዃኑ ገሊጹ
أب عرياز دخمت عرياز تاسيت أفافنوت مفتح سجمات في وابزل تجري بزعوا حدش تحسته بزعوا حدش حسب موقع مقال خمس أجاين نقصره دحري سممع بريتوريا دحر دماوي كينات كل التعمت استمثرت التلفزيون زي حدن وسانن حتى خملصو زقباء زنبرة بالتلفزيون تاعنا نحلف زول حتى تلفزيون انفستمنتي ناي ساتلايت كراي تخفل كاميرات تعدق استديو تهنس زيهم كلهم انفستمنت يوم جنزب زملصو حطوتات يوم نسو غير كامس ودا اخا جن انت اخا ختبلو انت اخا تحلفلو زول حتى بتعام وسان حتى زو حتى زي بتعام رتعاو بزخونه منقد ختملصو بقعت بزلو منقد ختملصو انت زي كيلكا ميديا معره عدنا يملمع عقمو عدنا يمطفع عقمو نلو سلازي ناتنا قند مبغس زنبره زو حتى زي نمملاس كما دماساو ميديا زولو تحستو أفريت تكلات مسانا حبيرون كسرحو زبل دينيرو أو حلوف كل التعامت ناي سراح زبنا بمأخلاي سومناوي 25 زخونو بكمزيوم زول تكلات زسنادو مدبات تينا نفنو كل جزي مأخلاي كاب سلسته 25 زخونو دراماتات اللونا أودينس حزنا خنزلق عبي أستواج أو كوزغورو تكالات زون كمزيوم زول مسناي دق أكلات مسورهم سرعتيهم زي مسارتاوي ناي ميديا حتو عم ملاس نوع الجديد تساويتو كاب عنتبو أبوتن أنفت زنبر عقم تجري كينات تحاويسو زخفة أنا عقمتات بخنات مجد أموز جلس أدما نأدما سو ميديا وكيلو استرخبة جازيت أنيا كورم سلمونيو نسو تجري بهافتما ناي سبجخا خوين أيام مسياكبل تزاريبو وانا تخرتنا سبنا نعلش حزي أب فايرال كنوت قال تندلي سبر زينا نقولنا بالتفعل اللي من جدي طول كونديشن كليا خمسيلو كليا بلو موراي فايرال يوصل كجنزب لي يجني جن أنحنا تلدلنا يو كند علامة تجري سبلوا ناتوا على مسيو بتشوبت كن كدحنا السب سينا لنا أبي يزلوا السب نقل شو قالشنا لما مدرخ نمصيو بزحات الترسع سوات له ساتم نمصانا لما مدرخ نقرب سبير يوم بوبلنا ون تجرينا ون حكمنا ين خدينا البل امنت حزنا انا جميرنا يوم ناي كبر قاشات مدرخ ويناس ترخبت في الاتساعاليت لوري دست حقوس بوغنا نقلشكم أبقوم نجر تبصحوهم تخلوا إخمي لا يتسفاز جبر أرستو بتعمى عبي نجريو بزوح خسر رخص جبايو ما نقدميت نحنا خاء قلشكم ترخبوهم سبات كل جزء أنا الزارو نجر له أنا أرتيستية عدلني أخوي نوسي أمبر كابايز بلسو بتعم بزحت قلعو سأنزردهم سأنزحجزهم دحري التاريفهم لما انتزخونوا وي بس انتسدروا زموتوا هزف اللو خندي هفت زلنا سباتنا سلازي بحقي ترستي زرستو زي عبية أرستي يمو إن ألشكم بتزلوا بتزدلوا نجارات كبرتعوا كتحجزوهم نهاجر نعدنا نخلو زتأكم سلازخونة مچم إن دليهم كترخبوهم كم مريت زودقوا تأيكم أستوعلكم علعلكم سب كتجوروهم سبات كخون سب كحجزوا ختجورو بتعم منا أبت مدرخ استرخوا واجيش كابز حدش مدفزي صبيوه بزرزر زقربون تخون تجري أبك أسألي ناي سواتها من تبت أو كم زلان أبز زجبر سراح أجداس مخانو تجليسو تجري سب الله كل عين السبي زلوا تجري تا تجري تاسته تا ما حسن ناي تجري بزح سبيات فتر تجري درجة بهاجر درجة بعلم درجة سب تجري طعمي سفيه جن سبع زي تتقب سبع تنتبتب سبع تبتن حزب خا تجري إذا كفتت زي أنت شايفينكم
تخفتت زي مشفان تاريخاوية زبل كستايلني TVS TV مقالز مأخلو بولك أسب مويان سو هافتن استمسرته حدش ناي بريس معراف أبي مخفات قديز عوزلو تكال مخانو يفلات كم هزبي كساب حزي حزنا يوم زمت أنا ترخات مرقت إتاتن بتبعات فتشكان مسرتها وحطوتاتنا زلاق من لاش مهاب كم زكبا تقليتهم كاب مسرت TVS حدا أرتيست تلاهون تافرة تجراي سبل لوازبل ترخن جزيفة مدمدمتان بتخكل تجراي نزل لواز أجم كفتح زي مخالو بملعل أب ترخاتنا داق مدهساس مقوار يدليلهم تلاهون زبلة على شاسبنا زبل سيام زل لو حدش مدب تلفزيون اللاوي مخفتيو أب زبسر اللي ترقيبو أبزهبو قاليو توسخ لنا حزيت بوزح شع زولنايو تجراي سبل لوا تجراي خمزي تخنت زولنايو خلو لك كم زي خونا رينا لنا تجراي سو كم زي بالله تجراي كتعبي خمزي خالت زي كل مسوات النت خفلاون عدتها تجراي مايك ساتيا زي مخالن انجراخ بالعاد زي مخالن دحريت متنا مسمعتنا مورادنا بس احنا زلص اقم بملو سلازي سب كن اللي شلا حساب كن اللي شلا تمكرو زلوم صبقات سبات نقدميت خمسلا بوزح شع زمنا يزنورخو اب تجراي ون كل شع زريو اب تجراي عبي سبس كادر خوين تعميت انه بزح عمتات كل شع يزاروزي حز لما عند لوري تاوزي مرأيه حدا عبي نجري بنات بثناء قدم لمدنا ام مصحف تمرقاتون مصحف امريو زي يفلط كادر ايت عبيسه اب فيلم زي ريو زي يفلط عبيسه اب زخونه عينت مدرخ زخونه كادرنا مصزبارخو تجراي سب كم زي بالله دوله استقمطت لنا زمن ينا حليفنا زي لك زي مخان رينا حز سبنا عليشنا ناي بوزحات سبات تمكرو صميقنا تجراي نبزحشه من قد زوسد تجراي بعلاكن اللشا حيزكم مزلهم مدبن حسابن بتاع معي عبي كون خعا تسفا نقبر سو تمكرو بقرت مالس بتاع مزحزم كل معلت نيرو ابي لي خلطايو حانت قال حفتي حسفت تحز اب جزانا اب تنبينا اب تقطر تدول لي انت اخوين كيبلا حرصت حيزس تايحشني مو انت هقبر حج انا اوزي اني اخو اي تم حاخاي موصيمو تفلطو مخا دول لهم انت اخوينم عين سرحني لم تم حاخاي نحد حاكم يدول له يرخونا يتطابيا طعنا طابيا حلفي وات حرصت حيزس زي تحجزوا تفراري من اوصينا دموس زي توهنا عين حكمن خلت تاديتات مسدقن اب حرصت حيزن منالبات تم حاخايم كرمبولا يصاوتي هلو وين داسوا خيدم له مالت حز تجراي حرصت تحزت عدو زي حجز سبب اللوا انا جنزب سلازلني كابتا جزا يوصي بمكينه عبي عدو سلاتيت مالي تجلاجلا ودي تن كم دي زبل سب زي بلدن عديتات نايمان يموت الله حد حاكم كفيل عين رئيس دموز تزيه ونستحقبريه يلوس حدي واخد نادو مالك كمن ماريا هرنانديز زمسلا عكا مدريد كافتا وقت كتما مسين او شعت حكم سب كردا مويت تقتل سلاس تجراي تي سبل لوا خمسي خوينا منامن نبلنا نحسون نزارون قديم حديقنا نايمان على شي حسابن على شي حساباتن على شي حساب زي خا نايمان نامن سياتنا امرو خاتو غيرنا تجراي بزخونه بكل عينت ملكه كنحوين تزي صيرنا بتاع مسكن تخلو خنزارو تقمط ناس كعلموس تمال بقرت مالي اب تي بي اس نمر زينا سمعهم ياخ ابا حسابي اب اجلا مناسيت اكيو نحنت حكيم معصو سيرم بزينا سلاز حلفه يزارب زلو معصو سيرم بجروب بجوجله خوينا بغانتا خوينا دفيرم سوزي انا تجراي حز تجراي ندليلو غزي ايو حز سب ندليلو غزي ايو ناي حساب حصرته وني يزلو ناي تمكرو حصرته ون الليو ابسخت ناي بتعم بصحات عبي سبات لونا ويل بتعم بصحات عاكعوينا قالوا كم تعنتو لوريت زورتو سان حجز استرفلو انا بعدل ما تاع اثيوبيا كافتم اللوز بهالو فيلم سرحت حركوني كباين لعلك اندي حساب زلو سب كم استرفخ عمل مطرطر يول ስለዚህ ከካዋዱ አውጽና ሐሳብ አልሽና ሰብ አልሽና ትግራይ ናብ ሰብነት ክንመልሰሉ ኩላህና ክንጽዕር ቲቢኤስ ከዓ
خمزي كسرحت لهم عدما انتهوا الناس نخلو كله مسام خوينا خنقبر كنسعرنا ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ምዕቆብ ተመዛበልቲ ዝርከቡ ህፃናትን ኣረጋውያንን ድማ ብፍላይ ብሰንኪ ዝኸፍአ ሕፅረት ምግቢ መዓልታዊ ንሞትን ስቃይን ይቃልዑ ኣለዉ ክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ገሊጹ ጽላል ነዚ ዝበለ ናብ ኮሚሽን ሓደጋ ምክልኻልን ድልውነትን ትግራይ ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ እዩ እቲ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕቆብታት ዝርከብን ናብ ሱዳን ዝተሰደደን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ኣዝዩ መሪር ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገም ወዲቁ ከም ዝርከብ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ገሊጹ ብሰንኪ እቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ ህይወት ወገናትና ብጥሜትን ብሕማምን እናሓለፈ ይርከብ ጽላል ኣብ ምዕቆብ ተመዛበልቲ ዝርከቡ ህፃናትን ኣረጋውያንን ብሰንኪ ዝኸፍአ ሕፅረት ምግቢ መዓልታዊ ንሞትን ስቃይን ይቃልዑ ኣለዉ ክብል ገሊጹ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ከቢድ ኩነታት እቲ ብዩኤስኤድ ዝድገፍን ንሚልዮናት ተጸበይቲ ሓገዝ ዝምግብን ዝነበረ ዓብይ መደብ ረድኤት ምግቢ JEOP ካብ ሰነ 2026 ጀሚሩ ብሰንኪ ሕፅረት ባጀት ጠጠው ክብል ተወጢኑ ኢሉ ኣሎ ክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ ደብዳቤ ዕላው ገይሩ እዚ ምቁራጽ ሓገዝ እዚ ምስቲ ኣብ ክልልና ዘሎ ዘይምርጋእን ስቃይ ተመዛበልቲ ወገናትናን ተደሚሩ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ህልቂት ከም ዘስዕብ ንጹር እዩ ክብል እቲ ማሕበር ኣብ ደብዳቤኡ ኣስፊሩ ኮሚሽን ሓደጋ ምክልኻልን ድልውነትን ትግራይ እቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኪሳራ ህይወት ወገናትና ደው ንምባልን ስዒቡ ንዝመጽእ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምክልኻልን ምስ ዝምልከቶም ኩሎም ኣካላት ብምዝርራብ ኣድላይ ዘበለ ቅድመ ጥንቃቐ ክግበር ጸዊዑ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ትግራይ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ክቅድም ዝነበሮ ብሄራዊ ዋኒን እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ፖለቲካ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዛጊድ እቲ ሕቶ ክምለስ ዘይምኽኣሉ ካብ ፖለቲካ ሰብኣውነት ክቅድም ከም ዘለዎ ዘርኢ ምልክት እዩ መንግስቲ ኢራን ንኣሜሪካ ዘቕረቦ ሓድሽ ስምምዕ ሰላም ንምዝርራብ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ መወዳእታ ግዜ ገደብ ከም ዘቐመጠ ተሓቢሩ ጻውዒት ኢራን መጻብብ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንምልዓልን ኣብ ኢራንን ሊባኖስን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዘላቕነት ንምቁራጽን ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ማዕኸናት ሚድያ ዓለም ከም ዝሓበረኦ ኢራን ኣብቲ ስምምዕ ሰላም ንምብጻሕ ጽኑዕ ናይ ግዜ ሰሌዳ ቀሚጣላ ክብሉን ትገልጹ ኢራን ኣብ ኒኩሌራዊ መደባታ ዝርርብ እትጅምር ግን ድሕሪ ዞም ተበግሶታት እዚኦም ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ወርሒ ኣብ ዞባዊ ጎነጻትን ቁጠባዊ እገዳታትን ኣብ ካልኣይ ወርሒ ካልእ ዙርያ ዝርርብ ኣብ ጉዳይ ኒኩሌር ንምዝታይ መደብ ከም ዝተተሓዘ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እዚ ኣገባብ እዚ ኢራን ኒኩሌራዊ ጉልበታ ከም ናይ መወዳእታ መማረፂ ክትጥቀመሉ ከም ትደሊ ዘመላኽት ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ ብዘተ ይፍታሕ ድዩ ወይስ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ናብ ዝኸበደ ደምነት የምርሕ ዝብል ልዑል ዓለም ለኻዊ ቃልቦ ስሒቡሎም ፓኪስታን በአሜሪካ ዝተተሓዙ 22 ኢራናውያን ባሕረኛታት ናብ ቴህራን ክትምልሶም ምዃና ተፈሊጡ 22 ኣባላት ሰራሕተኛታት ናይታ በአሜሪካ ዝተተሓዘት መርከብ ኢራን ናብ ቴህራን ከምትምልሶም ፓኪስታን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ዕላው ገይራ ሰበስልጣን ኢስላማባድ ነቲ ውሳነ ኣብ መጻብብ ሆርሙዝ ዝነበረ ወጥሪ ንምቅላል ዝዓለመ ምትእምማን ዝፈጥር ስጉምቲ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ እቶም ባሕረኛታት ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተፈቲሖም ብፓኪስታን ኣቢሎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ፓኪስታን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ መጻብብ ሆርሙዝ ዝተፈጠረ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ምትፍናን ስዒቡ ኣብ መንጎ ኢራንን ምዕራባውያን ሃገራትን ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ተባሂሉ ከም ዝርአ ተገሊጹ እቲ ርክክብ እሱራት ሎሚ ሶኒ ኣብ ኢስላማባድ ከም ዝካየድን ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግዓን ንኽህሉ ዘኽእል ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ مرأي يتباهلو كما تصبصب أنادولو ኣብ ሰሜን ምብራቕ ህንዲ ትርከብ ግዝኣት ማኒፑር ብሰንኪቲ ኣብ ግንቦት 2023 ዝጀመረ ዓሌታዊ ግጭት ክሳብ ሕዚ ኣብ ጸገም ከም ዘላ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ግንቦት 2026 ዝተኻየደ ተቃውሞ ሳልሳይ ዓመት መጀመርታ እቲ ግጭት ንምዝካርን ፍትሕን ምሕታትን ዝዓለመ ዝተፈላለየ ምድላው ይካየድ ምህላው ይግለጽ ኣሎ እቲ ግጭት ብቐንዱ ኣብ ሽንጥሮታት እቲ ዓዲ ኣብ ዝነበሩ ዓሌት ሜይቴይን ኣብቲ ኣኽራናት ኣብ ዝነበሩ ዓሌት ኩኪ ዞን ዝተወልዐ ኮይኑ ጠንቁ ድማ ምስ ዋንነት መሬት ረብሓታት መንግስትን ምስ ሕቶታት ፖለቲካዊ ውክልናን ዝተኣሳሰር ምዃኑ
ተገሊጹ ብመሰረት ክሳብ ሕዚ ዘሎ መረዳእታ ኣስታት 260 ዝኾኑ ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ከለው ኣስታት 60,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ጊዜያዊ መዕቆብታት ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ እታ ግዝኣት ክሳብ ሕዚ ብመስመር ዓሌት ኣብ ክልተ ተመቂላ ትርከብ ዘላ ኮይና ፌደራላዊ መንግስቲ እቲ ዓዲ ሰላም ንምስፋን ጻዕርታት እኳ እንተገበረ ሓሓሊፉ ዘጓነፍ ጎነጽ ግን ከቋርጽ ኣይከኣለን ናይ ዝዓዲ ቅልውላው ሓደ ምርኣያ ናይቲ ጎነጽ መፈለምቲ እምበር መወዳእቱ ኣይፍልጥን እንብሎ ኮይኑሎ እቲ ጸብጻብ ናይ አልጀዚራ እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ትግራይን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቀትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርስ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስግኣት ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምእራም ዘደበ ኮይኑ ናሃር ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ከምቹ ኣብ ኣገዳስነት ሳልሳይ መገዲ ክጽመድ እዩ ባህር ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት እትጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሕቀ ተረኻት ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጭሉ ናሃር ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑሎም ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መፍንጫል ማእኸሉ ትግራይ ዝገብር ንዝደልዮ ረብሓን ዝምድናን ድማ ምስ ሰሜን ይኹን ደቡብ ኣብ ተመጣጣኒ ሚዛን ኮይኑ ርክብ ዝምስረት ፖለቲካ የድሊ እዚ ድማ ሳልሳይ መገዲ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ትግራይ ካብ ተኣትያቱ ዘላ ኩሉ መዳዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰነያ በዚ ሳልሳይ መገዲ ኣማእዚንካ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኹረቱ ናብ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው ቲቢኤስ ጠቕላላን ዜናን መደባቱን በዚ ዝተቃነዩ ክገብር እዩ ንሎሚ እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ በዚ ስዕብ ሓሳብ ክነልዕሎ ትግራይ ትድሕን ብተጋርያ ተጋሪና ነድሕና ተጋሩ ከነድሕና ተወይና ዓ ተጋሩ ብብረት ዘይኾነስ ኣፈላላያትና ፖለቲካዊ ኣፈላላያትና ኣብ ጠረጴዛ ከፊልና ብንገብሮ ዘተ ብንገብሮ ክትዕ ተዛቲና ብንፈጥሮ መረድዳ እዩ ትግራይ ናይ ትግራይ ጸገም ብተጋሪ ዝፍታሕ ተጋር ከዓ ዝፈትሕሉ ፕላትፎርም ወይ ከዓ መንገዲ ሓሳባቶም ሒዞም ኣብ ብሄራዊ ጉባኤ ብምቕራብ ብምክታዕ ኣብ መሰረታዊ ናይ ትግራይ ረብሓ ብምርድዳእ ናይ ትግራይ ሓድነት ብምምጻእ ሓደ ብምዃን ናይ ውሽጣዊ ጸገማትና ብምፍታሕ እዩ ናይ ውሽጣዊ ጸገማትና ወይ ኣፈላላያትና ድሕሪ ምፍታሕ ብደገ ንዝመጹና ኣፈላላያት ቀለልቲ እዮም ዝኾኑ ሓደ ጠንካራ ዝኾነ ተጽዕኖ ይህልወና ሓደ ኮይና ንምክት ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ንኸተብል እኳስ ሓደ ድምጽ ክህልወካ ኣሎ ሓደ ሓሳብ ክህልወካ ኣሎ ናብ ሓደ ክትወፍረለካ ብሓደ ክትዝምረለካ ኣብ መንጎኻ ከባልዑኻ ዝደልዩ ሓይልታት በርኻ ብሓባር ተዓጽቡ ስለዚ እዚ ንምግባር እታ ናይ መጀመርያ ስቴፕ ተጋሩ ኣብ ጠረጴዛ ኣፈላላያትን ፈቲሖም ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሎም መሰረታዊ ናይ ትግራይ ረብሓታት ነጺሮም ኣብአን ከዓስሉ ብምግባር እያ ክትፍታሕ ትኽእል እዚኣ ክገብራ ዝኽእል ቁጥሪ ሓደ ክገብራ ዝኽእል ዓርየን መንግስቲ እዩ መንግስትስ ናይ ኩሉ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ምረጾ ኣይትምረጾ ደግፎ ኣይትደግፎ ብሕጊ መንግስቲ ተባሂሉ ተቐሚጡ እቲ መንግስቲ እዩ እቲ ሓባራዊ መተሓባበር ክኸውን ዝኽእል ተሕዝ ጨኒቕና ዝንሂዮ መንግስቲ ይኹን ናይ ጸጥታ ኣካል ይኹን ናይ ሓደ ጉጅለ ተለኣኺ ስለ ዝኾነ እዩ ተለኣኺ ኮይንካ ትግራይ ኣይትድሕንን መንግስቲ መጀመርያ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ናይ ስልጣን ምንጪ ናይ ሓሳብ ምንጪ ወይ ከዓ ናይ ሓሳባት ካብ ዝተፈላለየ ዳይሬክሽን መፅዮም ንትግራይ ብዝረብሕ መልክዑ ንኽውሕዙ ናይ ምግባር ሓላፍነት ዘሎ መንግስቲ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ሚያዝያ 26 2018 ዓ.ም ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብዚ ኸንቢትና ኣለና ምስ ዜናታት ሰዓት ሓቢረኩም ዝጸናሕ ኩናትና ይልፈልቀ ነይረ ሕዚ ድማ ምስ ዝተረፉ ምድላዋ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም